Hej, dobrodošli u novi video. Kao što vidite, danas recenziramo još jedan neuništivi smartphone. U pitanju je BlackVive modela BV4900. Mobitel dolazi u lijepom bijelom pakiranju. Sa zadnje strane možete naći sve detaljnije specifikacije ovog mobitela. I da napomenem cijenu koja je sad trenutno akcijska, znači $100 košta ovaj mobitel. Baš me zanima kako će biti na samom testiranju. Vjerujem da je unutra onako čisto ok što se tiče operativnog sistema. Budući da sam malo pogledao što je skroz dobro, ali za $100 ovakav mobitel budemo baš vidjeli. Znači u paketu kad skinemo zaštitnu foliju, otvaramo kutiju, dobijemo mobitel prvo. Naravno ovdje imamo lijepo zapakirano uputstvo, dobijemo čak i još jednu zaštitnu foliju i normalno samu iglicu za vađenje SIM odnosno memorijske kartice. Sa malom kukicom otvaramo čep, znači samo sa jedne strane mobitela odnosno sa lijeve strane mobitela se nalazi sam slot. Povučete i to je to. Šta se tiče vraćanja, znači samo gurnete natrag, zatvorite čep i to je to. To je to što se tiče tih nekih sitnijih elemenata. Dobijemo sljedeće i sam punjač koji nije brzi nego je normalan, znači normalni punjač. Isto tako dobijemo i sam kabel za punjenje koji je oko 50 cm što je zadovoljavajuće. Znači sa jedne strane imamo klasični USB, a sa druge micro B konektor. Što se tiče samog puštanja u napon, znači spojemo tip A u sam adapter i tip B u sam mobitel. Naravno sve je osigurano sa gumenim čepovima, te kad završi punjenje sve vratite na svoje mjesto. I to je to, kutiju zatvaramo i bacamo se na mobitel. Što se tiče samog mobitela, prvo ćemo skinuti ovu zaštitu, može se reći, kako bih ga naravno uspjeli malo bolje pogledati. Sad kad smo to skinuli, ostala je još samo zaštitna folija, no već sad vidim da je mobitel stvarno napravljen vrhunski. Skidamo foliju, na kojoj isto tako pišu neke osnovne specifikacije samog mobitela. I sad možemo malo se detaljnije baciti na samo testiranje, odnosno opis. Što se tiče samog mobitela, testirao sam ih dosta, kao što svi dobro znate, i mogu vam reći da ne zaostaje ni za jeftinijim modelima. Sa donje strane mikrofon, zvučnik, port za punjenje, sa strane pojačavanje, smanjivanje, tipka pali. Sa lijeve strane je slotovi za micro SD i SIM karticu i sa gornje strane port odnosno utor za 3,5 mm jack. Sad slušalice nismo dobili sa mobitelom, ali sve funkcionira i sa drugima. Mobitel sa zadnje strane djeluje vrlo moćno, gore u staklu je bljeskalica 3 kamere 8 megapiksela, držač na kojega možete staviti špagicu, te sam dizajn koji je vrhunski. Šta se tiče prednje strane mobitela, ovdje je zaslon naravno od 5,7 inča Full HD rezolucije, imate senzore, prednju kameru 5 megapiksela, mikrofon, zvučnik. Šta se tiče samog dizajna, zaista dizajn je vrhunsko odrađen, no i najbitnije je da je sam mobitel učinkovit. Kao što vidite sa svake strane, odnosno na svakom ćošku ima gumena izbočina koja zapravo amortizira sam udarac o zemlju ili ako vam padne mobitel, i sam mobitel vam djeluje u ruci, može se reći pa sigurno. Šta se tiče samog postavljanja mobitela, kao i svaki normalni smartphone, dakle od interneta svega pa nadalje, i kao što vidite sam ekran koji čini mi se skroz ok za mobitel od 750 kuna odnosno $100, 100 eura, skroz ok. Što se tiče same unutrašnjosti mobitela, može se reći imamo kameru 8 megapiksela zadnju sa kojom slikate skroz ok fotografije za 100 eura, može se reći da je to zaista vrlo lijepo. Isto tako imamo i kameru, ovo sam snimao upravo sa tom kamerom, boje su ok, ništa spektakularno, budući da se radi o tom cjenovnom rangu mogu reći vrlo dobro. Ovdje je i prednja kamera od 5 megapiksela, imate i profesionalni mod slikanja, uglavnom imate hrpu toga. Isto tako i tool bag.
Jako puno ovakvih mobitela to imaju, to je u biti jedno 10-ak aplikacija u jednoj mapi, a radi se o kompasu, soundmetar odnosno mjerenje decibela. Kao što ste sad mogli čuti, imate peak hanking, znači da li vam je sve u vaser vagi, okomito vertikalno, što je super. Imate grandimetar, odnosno točku, height measure, to je u biti pod kojim kutem gledate određenu stvar. Imate približavanje same slike kamere, imate isto tako i kutomjer, imate i visak, što je vrlo korisno i funkcionira, zato jer sam probao. Pedometar, to je koliko ste koraka u danu napravili, i samu svjetiljku. Zapravo sve ono što treba pravom majstoru. Te ispod zadnjeg poklopca možemo isto tako naći i bateriju od 5580 mAh. Zaista vrlo pristupačan mobitel za $100, zaista što se tiče i dizajna i unutarnjih specifikacija, jako dobro, osjećate se sigurno uz ovaj mobitel, no idemo ga mi sad malo istestirati. Znači prvo ćemo krenuti sa nekim jednostavnim testovima, odnosno manje teškim. Mobitel umjesto u džepu završio na podu, vidi se da je ćošak malo kvrcnut, no mobitel i dalje najnormalnije radi, ulazi u aplikacije. Sad idemo sa malo veće visine, to je već sa jedno 1,60 m, pada na tlo. Vidi se trag gdje je pao, ali čak nije ni plastika ogrebana, do sad su se mobiteli obično znali ogrebat na toj visini već. Mi smo skinuli prašinu i mobitel radi. Sad da probamo i taj water test. Znači sam mobitel puštamo u vodu na nekih 30 cm vode, te kao što vidite nije mu ništa. Sad ćemo ga par puta baciti po različitim uglovima i vidjeti da li on funkcionira. Ne, i dalje on radi, ne da se čovjek. Dobro, idemo dalje. Sad poznato Croatia Airlines testiranje, bacamo ga preko cijelog dvora. Uglavnom ovdje je zemlja malo i onako šoderana, tako da nije full zemlja, nego je onako miješana. Sad skušao sam da nije niš, pa sam ga udario nogom kao i uvijek, samo to kad mazneš nogom kao da ciglu mazneš, doslovno. Kao što vidite, mobitelu zaista nije ništa, ima malo blata sa donje strane, ali ništa što se ne može riješiti. Bitno da je preživio svakako. Znači kad vam je dosadno na terenu, dobacujete se s mobitelom, igrate nogomet, bacate ga u vodu, u miješalicu ga onako bacite. Šalim se naravno, ali kao što vidite nije mu ništa ni nakon ove vode, stoga idemo na nešto malo ekstremnije, a to je blato. Dakle, mobitel je pao u blato, kao što sam rekao, ovdje ima i šljunka dole i same zemlje, dakle ima svega, miješano je, i dok sam ja skakao na ovom mobitelu nije se ništa desilo, tako da ide ponovno pod vodu. Ok, ovaj put u kupaoni. Sad ćemo ga dobro temeljito oprat, no i dalje mu nije ništa. Sad, čuveno testiranje, gazimo sa automobilom. Spuštamo ga na tlo, palimo bengicu i idemo. No obratite pozornost da sam ga malo stavio čak i na brijeg, tako da ako pukne ne bi se čudio, no kako se meni čini, ne puca to tako lako. Idemo vidjeti da li sve funkcionira. Ljudi moji, znači sve radi. Pogledajte vi ovo, mobitelu doslovno nije ništa, otvara aplikacije, super. Idemo ga još završno oprati. I evo ga, kao da je izvađen iz kutije, znači doslovno nema nigdje ni jednu točku. Pogledajte vi ekran. Znači sve radi, sve aplikacije otvara, nigdje nema ništa, jedino ovdje na ćošku, ali šta je sve preživio, doslovno, znači oni skuplji mobiteli su bili katastrofa nakon testiranja, bili su pogrebani, ovaj doslovno ništa, pogledajte vi ovo.
Znači svaka čast. Za $100 mislim da nećete moći proći bolje, tako da tko ima ograničen budžet na svega oko 700-800 kuna, moje preporuke. Sad vam je na akciji inače $200, tako da požurite dok se nije rasprodalo. Ćao i uživajte do sljedećeg videa.